दायमी कब्ज है, यानी दायमी कब्ज से मुराद ये है कि उनको कब्ज जो है वो यानी कि बहुत पुरानी है, तो उसको इसकी मिकदार जो है वो फिर बढ़ा देनी है। सना मक्की की मिकदार भी बढ़ा दें और इसी तरीके से आप कैस्टर ऑयल की मिकदार भी बढ़ा दें। तो ये जरा इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अंदरूनी तौर पर सफाई होगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम जो है वो आपके नाम हुआ करता है और आज का प्रोग्राम जो है वो यकीनन आप जानते हैं, सेहत और आपके सवालात, आपकी सेहत और माशाल्लाह आपके सवालात हम तक पहुंचते हैं और उनके जवाबात हम दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हजरात जो है माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को मिस कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने ईद भी बड़ी शानदार गुजारी होगी, लेकिन ईद पर अगर आपने बदपरहेजी की है तो आप जो है वो सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप बहुत से लोग वैसे भी बीमार रहते हैं, आप परेशान ना हो, आप वैसे भी सवाल कर सकते हैं अगर न भी की हो आपने माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह हमारे इस्लाम चैनल उर्दू के जो नाजरीन हैं वो माशाल्लाह अभी बहुत ज्यादा, अभी तो माशाल्लाह हमारे घरों में हमारी एक अम्मा जी हैं, उन्होंने कॉल की, कहने लगी हम ईद पर भी दस्तरखान पर बैठकर आपको याद कर रहे थे। कि हकीम साहब ने कहा है कि समझदार वो है जो दस्तरखान पर बैठकर जो है वो अपने हाथ को रोक कर रखे, अपने हाथ उसी तरफ बढ़ाए जहां पर उसकी सेहत बेहतर नजर आए और जहां पर उसकी सेहत मुतासिर हो वहां वो अपना हाथ रोक ले। हकीम साहब, दस्तरखान पे तो बहुत सारी नेमतें मौजूद थी, लेकिन हमने आपकी इस बात पर अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान भी बहुत अच्छा गुजारा और इसके साथ साथ माशाल्लाह हमने ईद भी अच्छी गुजारी। तो आप भी कोशिश करें अपने घरों में, खास तौर पर खवातीन से मैं कहूँगा कि ज्यादा रेसिपीज की तरफ न जाएं, सादी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें और सादे खानों में जो सादा टेस्ट होता है वो बड़ा मजेदार होता है। खास तौर पर देखिए, पुरानी माएँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, लहसुन, अदरक और ये हरे मसाले के खाने बनाती थी। वो इतने टेस्टी होते थे कि उनका मजा ही आ जाता था। यानी दाल का तड़का सिर्फ लहसुन का हो तो और भी मजेदार हो जाती थी और इसी तरीके से बाकी जो खाने हैं वो हरे मसाले में बनते थे। इतने आज जो है वो तरह तरह की रेसिपीज वाले मसाले भी आ चुके हैं, सब कुछ भी आ चुके हैं, लेकिन याद रखिए ये जितने आर्टिफिशियल मसाले हैं ये आपको आज नहीं अगर आप इसका कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बीमार करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी इस्तेमाल कर लिया, मिसाल के तौर पर महीने में आपने हकीम साहब की तरह कहीं बच्चों की वजह से कहीं पिज्जा खा ही लिया है, भाई बच्चे हैं ना, अब क्या करें, बच्चों की खातिर तो सब कुछ करना पड़ता है। अब बच्चे जो है आप उनको हम ये तो नहीं कह सकते बेटा तुमने पिज्जा नहीं खाना, बच्चे तुमने जो है ना बर्गर नहीं खाना, तुमने फलाना, ये सब चीजें जो है एक हद तक तो हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीमली हम इसको नहीं कर सकते। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम ये कहते हैं कि चले ठीक है बेटा आप खा लें, हफ्ते में एक दफा कोई मसला नहीं है, सॉरी महीने में एक दफा कोई मसला नहीं है, पिज्जा भी खा लें, लेकिन अब वो पिज्जा जो खाया है या आपने बर्गर जो खाया है अब उसको हजम कैसे करना है, ये ट्रिक जो है वो आपको हकीम साहब बताएंगे। तो माशाल्लाह इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहा करता हूँ, उसके लिए मेरी बेहतरीन जो है खाने के हाजमे के लिए मेरा कहवा, जिसे मैं अशरफुल मशरूबात और हमारे कॉलर जिसे सैयदुल मशरूबात कहते हैं, उस कहवे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद जिंदगी को भरपूर एंजॉय करेंगे और माशाल्लाह अपने खानों को जो आपने खाए हैं उसे हजम भी कर सकेंगे। अल बरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। लेकिन अगर खाने के ऊपर से आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली और आपको डकार आ गई, आपने कहा मेरा खाना हजम हो गया, वो खाना हजम नहीं हुआ बल्कि आपने अपने खाने को जो है वो उसके निजाम को खराब कर दिया है। तो इसलिए नाज़रीन किराम माशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है वो आपके नाम है, आपके सवालात इंशाल्लाह हम तक पहुंचते हैं और इंशाल्लाह उन सवालात के जवाब भी हम देते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम जो है वो सैटरडे आप जानते हैं
کہ اس میں سیٹرڈے میں جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ سیٹرڈے کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف سوالات اور جوابات پر مبنی ہوتا ہے. اس میں شروع میں ہم تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی سی رہنمائی کر دیتے ہیں، تھوڑے سے کبھی کبھار کوئی چٹکلا بھی پیش کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے یہ مریض، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی معالج کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ معالج کے پاس اگر پیشنٹ جائے تو وہ اس کو کمیونیکیشن تھراپی سے ہی اس کو بالکل ٹھیک کر دے، یعنی کہ اس کو یہ محسوس ہو یار اسے کوئی بیماری نہیں. آج تو کہتے ہیں کہ پہلے جاتے تھے بیمار جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس، حکیم صاحب کے پاس، تو وہ کہتے تھے تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند ہو جاتے تھے وہاں سے واپسی میں. وہ کہتے تھے میں ٹھیک ہو گیا بھائی، بالکل ٹھیک ہو گیا، دوائی کھانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے تھے. اور آج اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جو بیماری نہیں بھی پتہ ہوتی تو وہ بھی پتہ چل جاتی ہے، یہ بھی بیماری ہو گئی بھائی، یہ بھی بیماری ہو گئی. بھائی معالج کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی جائے تو وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرے. تو ہمارے استاد حکیم، ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو کچھ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو یہ ایک ضروری امر ہے. تو اس لیے ہم کیا ہے درمیان میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی چٹکا، کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق، کوئی نہ کچھ کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے آپ اس سے محظوظ بھی ہوں. اور جو بیمار ہیں، ظاہری بات ہے بیماری کے عالم کے اندر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بیماری کے عالم میں ان سے زیادہ گپ شپ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں، اب آپ یہاں دیکھیں یوکے یورپ کے اندر کتنے قسم کی تھراپیز ہیں، کتنے قسم کے علاج ہیں، ان کے نام رکھ دیے گئے، صرف نام رکھ دیے گئے، اور نام کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں، نام کے اوپر ساری گیم چل رہی ہے. تو آپ صرف اور صرف یہ سوچیں کہ یار پہلے زمانے کے اندر یہ بیچارے جتنے معالج مخلص ہوا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بھائی معالج کو مخلص ہونا چاہیے. سب سے پہلے ایسا مخلص ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آیا، تو کوئی بھی مریض آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے آیا، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہو یار اس سے میں نے پیسہ بٹورنا ہے، یا اس کو جو ہے میں نے یعنی کہ اس کا علاج تو نہیں، یعنی کہ اس کو جو ہے نا اس سے میں نے بزنس کرنا ہے، تو یقیناً اس سے پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی جو حکیم ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو معالجین ہیں، ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو پیشنٹ آیا ہے، اس پیشنٹ کو میں کیسے اس کے مرض کو دور کر سکتا ہوں. اس کے لیے ایک تو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، دوسرا سبحان اللہ کی مدد و نصرت سے اس کے علاج معالجے کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری یہی کوشش رہتی ہے